Kapivosihan, shalom, kuma to Pinay Sokoviay, di Korongo, Kemot, di siaran Maza si Hope Media Saba, Biano, misisingil lo toko vago, iso o tudukan, antad sid, tudukan do sekolah sabat kumoduvo, sid hogot do keso, toun duvonopod duvonopodomiso. To Pinay Sokoviay, idulong do pisisingilan to biano diti, inono krisis do gumazad. It ayat do hondomon toko, anu toko antad sid Yesaya konom, boros kumeso yadino it boros daw. Itoon di kinapatazan di Raja Usia, nemot ku ituhan. Mogom-mogom yisido sid ogomon daw dot asavat ohorumat. I manahambay di kurilib daw minomonu dit ensanan it panambayangan. Amo po kapi tilembus iti pisisingilan toko kano toko tumuku minta dua toko. Tama sid surga biano mo kitulungo koy dikaw. Porikotono iro kudusno supaya gumazad di penghitungan dahay supaya karahati okoy dit onsi ditudukan dot sekolah sabat iti. Indemon dahay Sokovia iti sidngaran di Yesus iminananggung dahay. Amen. To Pinay Sokovia yad ko inabasa ko dinono it anu antad sid Yesaya konom boros do keso Yesaya no kemot di kinoringan. Ikinoringan dino, mogom-mogom, sid ogomon daw dit asavat mohormat. Nga ikurilib daw, manahambay sampai korikot sid panambayangan. Tapinay itino it boroson di pelajaran ataupun pisisingilan do sekolah sabat toko diti sebagai doko timpunan engin oku manahak dot iso ot surita kumari toko Sokoviay. I Confucius iso tulundo banal ko kibantu go mohormat dinuat itongo ulun di Minozodao. Kadi tongo ulun minongo duat nunukah o kebuatan no iso kerajaan dit Avantang. Nga ambato no po di Confucius kadiado keso varo ot kakanan dot suku. Koduvo varo ot senjata ka. Kotolu apod irazat sid gumazat daw. Na kadi songulun minongo duat bagus di Confucius boyong antad sinod tolu dino o perlu dot hinaan tiso. Jadi antad sinod tolu dino nunuot hinaan nu. Kadi minongo duat. Nga kadi Confucius yadaku it senjata kadaw. Jadi minongo duat no vagu itit ulun dot Minozodao diti kadiano ong antad siti duvo inono it kakanan it apo dirazat sid gumazat daw ong amilo-milo nga yadanu ot iso po vagu kadi tulun di mongoduat ombo opilion no kadi tulun di minongoduat dino nga boros kadi Confucius di minangambat di pengoduatan kadialo yada ku ikakanan ka nokuro tu yadino kadi minongoduat kadialo gima ong amu aharap atau amu apod irazat di gumazad harati ikarajaan daw dino nakalano ka. Jadi to Pinay antad siti surita diti sabat debiano barajal tokow misisingin lo toko kanangan ko it
krisis atau krisis di gumazad si bangsa dot Yahuda. Si saradlom dot tulukan de sekolah sabat titit sabat ko duvo diti varo ot isot raja it jinmani do raja dot bangsa Yahuda sid pemegunaan dino. Jadi anu tokoh iti sorita antad sid dua tawarik pasal duvonoho podom onom. Sid saradom dot surita diti iti raja diti boroson diti inono i raja Uzia. Nah raja Uzia diti banal ko sumuhut isido di hoturan do kinoringan sampai banal ko kinumansang ginumazo itit kerajaan dit pinimpin dao atau ginazad dao. Sampai dot iso ohiza itong raja do bangsa do vokon dino manahak dot upti kuma di raja Uzia tu sumambano si dialo. Nga iso kinaratan sid tohudino di komposison di raja Uzia diti sinumavat iginavo dialo. Irad po dino varot insan tadaw dot sinumuvang i raja Uzia sirid panambayangan inono ikaaba sinumolimbaan isido dit ongo imam di gumamasid saralom do kabalino minonutud isido dit ukupan mulong ko tiniagno dit ongo imam yad ko i Azaria dot kadi Azaria kumadi raja Uzia amuma ohormat ko dino dinot ginamanu do biano dino tubay ko it ongo imam antad sid turunan do liwi ot obuli mga gama dinot potigamaon no dino kadi Azaria nga okonokon ko minongining i raja Uzia gampo hinumungot tinutudan no daw it ukupan dino nga hinukum do kinoringan yalo sampai nontok dot sakit kusta oleh sebab tuyad dino inuzung peduk di tongo imam ira jadino antad sid panambayangan do kaaba ira jadino nga minogi duno sampai ino kusta ot minongovit di raja dino sid saraldom do kapatazon na napatay i Uzia diti sid taon dot turunatus apat nopodom limo sebelum Masehi. Songira no napatay i raja Uzia jadi it kerajaan do Asur diti jinumalino dot agazo kagi no pimpin no di Tiglah Pileser kotolu itit raja dot Asur diti sinumangod do Yahuda sampai itong razat dot Yahuda Yesaya pemakon diri nga panal ko rumosi dot rompukon yoti di raja dot Asyur. Jadi antad sino ikinoringan minanahak dot iso ot vaza do manahak mongonsug di Yesaya dina jadi no nabi tontok dino supaya isido dino kakal isido varo sumangat daw dot mangajal monuduk popo guli di kebuatan no di tongorazat dot Yahuda di tinumohiang antad sid kinoringan. Emot toko siti dot varo ot pipiro hal dot abaraja dan toko antad sid kebuatan no do raja Uzia diti. Kinatimpunan ni diahlo minozo isido di hoturan do kinoringan nabarakatan isido sampai isido diti jinumali do raja do banalko kibantug sampai itongo raja do bansa vokon nga tumundok sidaw.
nga irino kino sabapan dot mininsabat iginavo dialo minangagamayalo di gagamaon di amu kavasa do gamaon daw sebab okon ko Imam Yosido sid saralom dot kaabah. Sid saralom no ko posizon tokow varo masa-masa sid saralom ko posizon tokow dot kaka kotimbul dot yad ko itoko nga olingan tokow bahwa nuno po it gamaon tokow di avantang kajadi dot iso masa dot bahwa itoko dino olingan tokow ikinoringan no minamarakat sampai apod tokow di kondiri di tokow tumimpun tokow no dot mengodim di barakat di kinoringan. Nah itino maot kinasabapan dot gi mininsabat ya, mininsabat ginavo di Raja Uzia sabab tu nolingan daw dot kinoringan minamarakat daw. Untuk di minatay no Raja Uzia tinahakan do kinoringan do hiza Yesaya dot kemot Yosido di kinoringan kondiri. Antad sid Yesaya pasal konom ayat keso nabasa tokono sid ayat do pemuhandaman toko wiri binuka do kinoringan imato di Yesaya sampai no kemot Yosido di kinoringan mogom-mogom sid ogomon daudit banako asavat ohorumat. Jadi sid mintutuk di kinoringan diti nemot di Uzia kon ko Uzia Yesaya kimapoko dot varo apat ot malaikat serafim. Malaikat serafim dino varot onomot adad daw. Duvoit adad monokop dit buros daw. Duvoit adad pakazon daw do mulud tulud o miduvet adad daw dino mangolikup dit ponong do hakot daw. Moroboros isido dot suci kasid malazo antawang asid bahasa dito ko o susi ka. Ontok din no Yesaya diti nemot daudot no ponuan do lisun it rinuvang dino. Jadi humongkob no Yesaya tu ipat-ipat itulun sumuhut di pengalaman-pengalaman dotongo ulun dot sebagai imam sidsaradom dot bangsa da Israel iti ong kemot do kinoringan itulun dino okon ko Imam Yosido mimang do matay. Tetapi sidsaradom dot hal diti Yesaya kopurimon isido dot baik ko matay po Yosido tuno kemot do kinoringan nga terus dot sinumamba Yosido minomoros isido dot matayo kuno diti tuyo ko diti ulun no kidosa o mokon ko baik ko yoko kidosa nga ibansa ko nga kidosai kadi Yesaya. Jadi antad city sangira no kemot Yesaya di keadaan di ni pemot do kinoringan si daw dino banal ko rumusi isi do dara nga it malaikat serafim dino rinumikot si diado yado diti minananggip iso mantad di popow antad sid ukupan dino nipihid sid munung di Yesaya. Kadao sokovyay ikasalaan no nga no susian no ka. Gimatu yad diri iginama dit malaikat serafim si di Yesaya na Yesaya nga no kopurimon no di kosusion do kinoringan sid guvas daw
Om Yosi do nga minungin dazo no do kinoringan. Om antad siri varono o semangat daw dot gumama bahagi ko it gagamaon dot nabi. Na to binay so ko viay iso vagu onemot di Yesaya sid saralam dot peristiwa diti inono mulong ko o susa iban sadot Yahuda tontok dino nga nelan no daw dot iko susion ko kuasaon om kohormatan dot kinoringan dino bandal ko agazo om mulong ko o susa iban sado Yahuda dino nga kakali dot covid-covidan it covid-covidan do kinoringan it bansa dino. Nanto pinay si salam no ko posisyon toko mungkin dat itoko diti amun toko kasamong dot yad ko it navazaan di Yesaya diti. Topot si salam ko posisyon toko ipat-ipat tadaw elan toko dot ikinoringan dino so mulomul do mozovoza di toko manahak di toko do kakansangan supaya itoko kadapat mogidu antad sid kosusaan antawa nga osopulan toko di kinoringan antad sid kosusaan dit avazan toko sid salom no posisyon toko. Ang imatan toko vago iserita dit nipihid di Serafim it popo dot ukupan sid munung di Yesaya irino o kinajadizo dot Yesaya diti banal ko no siliw iso o nabi dit o susi. Sinsaran dot Alkitab itit apuy diti elan toko dot iso o lambang dot manusi ditongo kasalaan om dosa doriniba. Jadi songira no susian it munung di Yesaya diti harati sokovyay ikasalan dao nga nompunan no om okon ko bay ko nompunan ngalo nga Yesaya kondiri diti na jadi nodot iso ot ukupan di mongovit di binabang do kinoringan om patanjag di boros kinoringan pentongkop di bansa do Yahuda kondiri. Bahagi ko ito ko di amuno kopi imot om kopi vaza to ko di tiretan dot panambayangan yad ko ibontukan di sid buku dot kitab lain aso puma ditit retando kaabah om aso puma it isamba to ko sid kinoringan nga itino gorija diti ot ganti di kaaba di gulu. Oleh sebab pinutong pinay ulun dit orukung ulun di kisala sumamung do kinoringan sinsaram do gorija atau panambayangan supaya yad ko i Yesaya dinakano do kakansangan om semangat do gumama bahagi ko kinaringan nano daw oleh sebab dot nokot nakatambi om nokemot yesido do kinaringan si salom do gereja nga ito ko biano to pinay nga inoi songira ko to sid gereja kinaringan tatap sid gereja om ino gereja diti ot iso lambang dot kopi tombian to ko di kinaringan di manahak do barakat, i manahak do kakansangan, i manahak dot om imongonsug dito ko dot gumama sinsaram dot pekerjaan do kinoringan. Nelan to ko dot sangira dot nosusian ni guvas di Yesaya antad si dosa daw, om kasalan daw. Sumut si Yesaya pasal dot konom ayat do kumavaldo omit kotilambusan daw. Kadi
kinoringan minomoros do yad diti. Iryogi norongouku no ituhan momoros dot. Isay ka suhuonku. Isay ka jumadi do suhuon tokow. Kadi kinoringan. Om ambatku nopo kadi Yesaya. Tidioku suhuoku. Suhuoku no kangko kadi Yesaya. Jadi songira do nakatambi om no kemot isido di kinoringan dino. Om no puri manandau do sokobai kasalan kekurangan om dosa dau nga nompunan no susian no do kinoringan. Kadi Yesaya sitioku suhuoku no tu mangakuno kuno dot kumaraja sidikau ditika. Ongo tepat untuk pinai songira do minatai i Raja Uzia. Om varoot kiro-kiro nga masalah ipiadlatan di masa dot modihim ogi dot gumanti di Raja Uzia dot jumadi raja dot Yehuda. Banal ko susah ginavo di Yesaya. Om nakajadi no laid nabiyal do diri nga aso o kekuatan daw. Aso o kakansangan daw do gumama. Sebab edan daw ito bangsa do Yahuda diti banal ko ongo kokodow om amu mengining do hoturan do kinaringan. Ngasongira dot no susian yosido nengkan sangan yosido tuno kemot do kinoringan sinsalam do kaabad iti. Nengkan sangan no yosido om irino o tinimpun daw dot banal ko ginumama isido dot bahagi ko kinoringan sampai onom no podto no kinoloido. Tapi so koviay kadi kinoringan ong yad dino kadi kinoringan bah itima suhuon to nekau dot pahabal sid bansa dot Yahuda ka. Emot to ko iti antad sid Yesaya antad no sid fasal do konom ayat kumosizam sampai hopodom tolu. Pahabara no sid bansa dot Yahuda ka boros di kinoringan kuma di Yesaya. Pamanaw no pahabaro sid bansa diti banal ko pangining ko ka topot amu karahati. Banal ko mimot ko topot amu kelo nunu inakajadi. Om polovongo no ipongitungan dioti supaya amu ohorotizan dioti. Pabodoh no imato dioti supaya amu kemot dioti ka. Om pobongungo no yoti supaya amu korongo witolingo. Supaya amu kemot imato. Om itolingo nga amu kening iginavo nga amu karahati sampai amu gumuli yoti om ulingasan yoti ka di kinoringan sidi Yesaya. Ngaong itungon tokow iti gama dot kinoringan moroboros iti banal ko atarom om yad ko mamading bading igama daw momoros om yad ko mominsuhu banal di bansa dot okon ko tumonduli nga tumohiyang naman banal antansin penuhan no kinoringan. Nga hondo mo tokow ontok di minamoros it kinoringan kuma di Raja Firaun kadi kinoringan ingkadahanku iginavo di Raja Firaun diti dot papabanal dot lumabus iti bansa dot Israel antad sid pumugunan do Mesir ka. Ngatong pinay ong imatan toko no banal basaon toko sid ongo surita sid korobusan niti elan toko dot ongo tapot no okon ko ikinoringan o pino kodo di ginavo di Firaun ine nga Firaun kondiri ot ni kodo daw ginavo daw dot mangakun do palabus di bansa do Israel antad sid agama dioti monguripon daw dioti sampai do nasansara iban sa do Israel. Natong pinay iti ko boroboroso
Do kinoringan si Yesaya pasal konom ayat sizam sampai podom telu diti. Otopot no iso ot sindiran kuma di bangsa dino dit banal ko okodow om amu mengining. Tu yoti diti nakahali ot kokodow tulu om amu mengining sampai dot i kinoringan minanahak do boros dot okodo nuketi boros dot banal ko atarom om yad ko meminsuhu dia tidot potilom busid saradom do karatan ngang otopot no okon ko yad dino maksud do kinaringan tu imatan pagi di toko anu toko sid saradom dubo Petrus pasal ko tolu ayat ko sizam i Tuhan amu oboloti do menuluk di janji daw om amu engin yosido dot varo otulun dot obinasa ka iryogi sin saradom do Yezekiel pasal kumoduvo ayat kumolimo no boros dot mongining ko amu o memeruntak ko amu ilo bansa edan po dioti do varo nabi sid tanga diotika harati samada do tumonduli om tumobat ibansa dot Israel ataupun ibansa do Yahuda dino natahakan niknoringan do peluang yoti dot podomi diginavo om mozo di tudukan do kinoringan. Tapi naik iye saya diti yadi ko inabi vokon yad ko Yezekiel omi vokon kinodim do kinoringan do manau di bangsa do Israel om Yahuda. Om boroska di kinoringan si Yezekiel pasal kotolu ayat hopodomonom sampai di vonopodomiso. Ong varot iso tulundot no kodusa. Om amunu tinahakan do bahanda antawa nga amunu ini muhunan supaya tumonduli yoti na itulun dino apatay sin saradom do kasaldan daw nga ikaw nga porundunon ku ika tapi ong nabahandaan nuno itulun dino om nemuhunan no yoti supaya amu magama do kasalaan nga kakalin magama do kasalaan na yoti apatay yoti sin saradom kasalaan daw nga ikaw nasalamat no iguvas no kondiri ka. Pengka no gi itulunit avantang nga minagama dot karatan iri nga tahakan no dot bahanda. Omang minong ining om amu no minagama do karatan itulun dino na itulun dino nga nasalamat ikaw nga nasalamati kadi kinoringan si Yezekiel pasal tolu ayat podomonomodomiso. Jadi itongo tugas do nabi yad ko i Yesaya Yezekiel om ikinavakanay inono pahabal di boros do kinoringan kuma di bansa do Yahuda om Israel supaya yoti diti korongow om karahati om inogi yotino kondiri om memilih sama ada sumuhut antawa nga terus tumohiang antad sid penuhan do kinoringan. Na topinay biano ito ko sid pemagunan diti kapurimon to ko dati dot ang yok boditi amu oku no kodim yad ko igama di kinoringan minongodim di Yesaya. Ngatapinay hondomo toko no. Do kadi Tuhan Yesus sid saradom do Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Minonuhu ikinoringan mandiri dot pamanaw kono jadi zono diko sokovai bansa do pemegunan jumari dot muridku om baptisan yoti sidingaran di ama anak om Roh Kudus
tudukay no yoti. Elan di ko kadi kinoringan, do yoku di timo zawaza di ko sampai kovion do pemagunan. Igama di Tuhan Yesus memorosin saradom na Matius pasal 28 ayat 19-20 diti. Ira di diri gama di kinoringan minonuhu di Yesaya dot Jumadi dot Nabi papahabal ditudukan na kinaringan kumadi bansa dot Yahuda. To pinay sokoviay itino o gamaon toko diti. Dot yad ko ikodim dinitahak do raja inono itu kinoringan kumadi Yesaya itoko ngano kodim toko di Tuhan Yesus. Dot gumama sinsralom dot gamaon do kinoringan sampai korikatan daw di kenduvo. Tapi na sokoviay supaya itoko diti kadapat toko do kakansangan do gumama yad ko igama di Yesaya gumama sid gamaon do kinoringan itoko miuma dot tumambi toko sid kinoringan sid saranom do panambayangan inogorija patahakon toko ginavo sid kinoringan pasimozon toko kinoringan no monusi di ginavo di toko manahak di toko do kakansangan supaya itoko diti kadapat gumama sid saranom do gamaon di pinanuhan di Tuhan Yesus kondiri. Tahu di natong pinay sid saranom do tudukan do biano diti varopo pipiro onsi dot porlo dot ataupun miuma dot itanom toko sid saranom mo posisyon toko. Keso. Inono amu toko o buli dot menganggap bahwa itoko diti o susi si tinoguvangon do kinoringan. Sampai ipuniagan do kinoringan ngagamaon di toko. Sumusu itoko yad ko i Yesaya dit so mulumul ko purimon do kisadam kidosayoti. Na irino sabab dot iuzia hinukuman do kinoringan tetapi Yesaya na po nga tinorima do kinoringan sampai sinusian do kinoringan antar sid kasalaan daw. Kadu foto pinay it kesanggupan di toko dot monimpa di kodim do kinoringan dino memorlu dot itoko diti pasaraon toko iguvas toko omi penghitungan di toko sokoviay sid kinoringan supaya asangan do kinoringan iri songira dot asangan do kinoringan susian toko kanu toko isoot kebuatan no divagu dit amuno karahati do rumosi yad ko Yesaya dit amu puno ko tambi do kinaringan walaupun nabi no yesidong kakali rumosi sid sangod daw antau sid bansa do Israel ay Yahuda kondiri ngasongira dot nakatambi do kinaringan no susian do kinaringan nga nengkan sangan isido amuno isido rumosi dot tumimbaba dit ongo halangan-halangan sid tinoguvangon daw. Nah hondomon no ditoko dot nokodim jumadi dot susuhuon Yesaya do kinoringan. Itoko biano nga nokodim tokowi di Tuhan Yesus do jumadi do susuhuon daw. Humarap toko dot it ambat toko sid kodim di Tuhan Yesus inono siti oku suhu okuno. Tu yoku diti mamanaw okuno. Yad ko itema dot tema toko ton biano dot sitioku mamanaw oku. Tahuli na to pinay elan toko dot irogon diti so mulumul do mambatambat dot memurung sid saradom dot talingon itoko supaya itoko diti amu humarap sid kinoringan. Nga soroho tokono yad ko inoboros di Ellen G. White, lo Sokovia iti
ong iningon toko ibujukan dorogon diti itino kasabapan do rumukung toko amu toko no gumama do kinoringan. Topot ong sumiliw toko yad ko iyesaya. Di nemvo guvan do kinoringan sinusian do kinoringan ikasalan daw ino nakajadi dot isoot semangat daw do gumama buat do kinoringan. Natampinay sa kovyay sid Sokoviay masalah kadisid malazo avazan to ko sid salam do ko posisyon to ko diti kadan to ko mengitung dot aso o kinoringan do mozo-mozo dito ko sabab nuno na po masalah sid pemagunan diti edan to ko dot kinoringan kuasa o susi diti kakal no mavid kavid dito ko sampai toko diti amu polingan daw inengal likupan daw. Inono rontob dit pisisingilan sekolah sabat dot sabat ko duvo si tahun dot duvono podom miso diti kumadit kening korongo kemot iti siaran diti mudah-mudahan kasid malazo dot ikinoringan mamarakat ikaw sampai nuno na po onsi dit anu dito ko akadapat to ko papagama sid saralom do ko posisyon dito ko kana to ko sumambayang tama sid surga. Terima kasih Tuhan igamanu do manahak tudukan kumasidahay maza sitid pisisingilan do sekolah sabat jodizo koino do susi sid tinoguvangon supaya apakai oko dikaw si salam di pekerjaan yokoy nga manumbo sa okoy do jumadi do susuon no si salam do gaman sid pemagunan iti punay no do sa dahay isara dahay guvas dahay penghitungan dahay Sokoviay sidlongon ni Tuhan sidingaran ni Yesus iminananggung dahay amen. Tapinay di korongo kemot iti siaran Hope Media Saba sid Boros Dorumus. Terima kasih tu miningko sampai kopitam bito ko bago sid hiza dot akan datang kadi sid madlazo terima kasih di kru rakaman penerbitan Hope Media di minarakam dot sekolah sabat dot biana diti sampai yadino shalom Tuhan memarakat iko Sokoviay.